Nangin maswerte ang imbukada sang Agosto bangod sang dalaguan nga mga papremyo nga gindala sang Bombo Radio kag Star FM sa ikaapat nga palengke Diyos ang suwerte sa palengke 2026. Kahapon nga daw ginihiwat ini sa Leganes Public Market. Pulo ka mga promo participants na nakabaton sang tag 1,000 pesos nga cash. Kag may dugang pa nga 500 pesos nga balor sa gift pack. Ining gift pack ang ginalakipan sa isa ka balde nga orokan nga may sulod sa isa ka box ang MX Street Coffee nga may pulo ka mga sachets. Duwa ka packs ang Komaya Bihon kag tatlo ka latas ang Holiday Beef Loaf. Iyari nga mga masuwarte nga tagdaog. Merlinda Regulacion, 61 anyos, sang Takasharo, Iloilo City, nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Analisa Sombrero, 54 anyos, sang Buntatala, Haro, Iloilo City, nga nagamit sa proof of purchase nga Efficacent Oil. Rosita Ferrer, 63 anyos, sang Barangay Monica Blooming Street City proper, nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Maria Corazon Bialen, 73 anyos, sang Barangay Pahon Apnod, Leganes, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga R. Floretec Coupon. Elmer Hoplo, 60 anyos, sang Barangay Poblacion, Leganes, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Kathleen Singalivo Alparito, 38 anyos, sang Barangay Ginobatan, Leganes, Iloilo, nagamit naman sa proof of purchase nga R. Floretec Coupon. Glisel Deloso, 43 anyos, sang Barangay Sitio Pangpang, o kung Sitio Pangpang, Barangay Ginobatan, Leganes, Iloilo, naggamit sa proof of purchase nga sarsaya oyster sauce. Araman si Candelaria Tolentino, 50 anyos, sang Barangay Camalighano, Iloilo City, nga naggamit sa proof of purchase nga R. Floretec Coupon. Francisca Papna, 59 anyos, sang Barangay Igang Pototan, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga Efficacent Oil. Helen Nolasco, 59 anyos, sang Deca Homes, Leganes, Iloilo, nagamit naman sa proof of purchase nga R. Floretec Coupon. Yari bala pamatian, kaglantawan naton ang isa sa mga maswerte nga tagdaog nga si Elmer Hoplo nga isagid sa nag-enjoy man sa promo sa Leganes Public Market. Bisan tikiliwang Agosto, mapaganhagan na ang akon nga ginapaligan sa galaston sa sulod sang balay. Bangod sang akon nadagaan sa ikapat nga palengke draw sang swerte sa palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Subong Agosto 1, ako si Elmer Hoplo, nag-edad sa 60 anyos, kag residente sang Leganes, Iloilo. Nagdaw ako diri sa palengke draw sa Leganes Public Market. Nagamit ako sang promo purchase nga pansan sang San Miguel Pale Pilsen. Nagdaog ako sang 1,000 ka pesos, nakas kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Ini nga gift pack ang ginalakipan sa isa ka balding orokan nga may sulod sa isa ka box sang MX Coffee nga may pulo ka mga sachet. Duha ka pack sang Komaya Bihon kag tatlo ka lata sang Holiday Beef Loaf. Ang akong dagaan nga premyo makabulig nini sa sulod sang balay. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Madamog salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Ginambita ko mo nga magapasako man sa sining raffle base sa masunod kamo na ang magadaog. Madamog salamat. Basta Radio Bombo. Star FM is all for you. Ang tuman kamalipayon nga si Elmer Hoplo, yari naman sa pagid katagdaog nga si Kathleen Alparito nga nagapasalamat man sa dagaan nga premyo kag sa grasa nga baton sa imbukanda pa lang sang Agosto. Bulagid ako nagahinulsol sa akong pagpain sa timpo agod nga magidra sa promo kag mga pahampang sa palengke draw sang swerte sa palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Naka-enjoy na ako sa mga kanta kag pahampang, damo pa sang premyo nga nagahulat sa among tanan. Ako si Kathleen Singalibo, nagaedad sang 38 anyos kag residente sa Barangay Ginobatan, Leganes, Iloilo. Nagagamit
ako sa proof of purchase nga R. Florete coupon. Nagdaog ako sa ika-4 na palengke draw diri sa Leganes Public Market, Subo nga Agosto 1. Nagdaog ako sang 1,000 pesos na cash kag 500 pesos na balor sang gift pack. Ini nga gift pack ang ginalakipan sa isa ka balde nga urukan nga may sulod nga isa ka box sang MX3 coffee nga may pulo ka mga sachet, 2 ka pack sang kumeya bihon, kag 3 ka lata sang holiday beef loaf. Isipon ko nga akon nga nadagaan 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Gamiton ko ang akon nga dinagaan para magbakaluwat sang proof of purchase para basi makadaog ako luwat sa promo sang Bombo Radio. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM sa promo nga ginhatag sa amon. Ginaimbitar ko ang tanan nga magsakop man sa promo sang Bombo Radio kag Star FM basi kamo man magdaog. Basta radyo, Bombo, Star FM, it's all for you. Si Kathleen Alparito, magluwas sa mga pahampang, nag-enjoy man ang promo participants o kung magluwas sa mga cash prizes nga ginpanagdag, nag-enjoy man ang mga promo participants sa mga pahampang kag sa Video Kit Challenge. Ang winner sa Video Kit Challenge, amo si Crisel Joy Ardales sang Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo. Nagkanta siya sang Kunin mo na ang lahat sa akin ni Angeline Quinto. Kag nagdaog sang 500 pesos. Yaring kabayan sa iyang winning performance. Gusto sa'yo, magmahal na lang ang iba. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wala na ang nakita. Ikamatay na puso ko. Sa akin na siya. Ang nagdaog sa Video Kit Challenge nga si Crisel Joy Ardales. Winner naman sa Dance Challenge si Christy Tuto de Guzman nga nakabaton sa premyo nga 500 pesos bangod siya paglingaw sa tanan nga nagtambong sa promo. Kabombo Bantayi sa masunod nga Sabado kay dara kita sa Arevalo Public Market magpadulong agud magdulong sang dalaguan nga mga papremyo kag kasadyang bugos nga puwersa sang Bombo Radio and Star FM. Sa liwat sa Arevalo Public Market ang Bombo Radio and Star FM team sa masunod nga Sabado. Ano pang imong nga ginahulat, magtipo na sa maramong nga entries kay basi kamo naman ang maswartihan nga magdaog. Panginbulahan pagid, dugang pang good news ka, Bomba, congratulations! Bangod magluwas sa aton nga 4th palengke draw winners, may mga masuwat naman nga mga tagdaog. Sa aton ika-4 naman nga weekly draw. Congratulations sa mga sunod nga winners, halin sa Iloilo. Ang tato naton nga magabatan sang consolation prize nga tag 1,000 ka pesos sa Mosanday, Enrique Albert Pineda Jr. sa 66 anyos, residente sang Barangay Monica Blumen Street, Iloilo City, na gamit sang proof of purchase nga R. Florete coupon. Bobby Kiachon Sr. sa 66 anyos, residente sang Barangay San Juan Molo, Iloilo City, na gamit sang proof of purchase nga gardenia. Kag Armeline Cabanyero, 52 anyos, residente sang Alalasan, Lapuz, Iloilo City, ang gingamit nga proof of purchase holiday corned beef and beef loaf. Ang aton nga third prize winner, amo si Janet Alave, 50 anyos, sang Barangay Burirao, Lambunaw, Iloilo, na gamit sang proof of purchase nga Syngenta. Daog siya sang 3,000 pesos. Second prize winner naton si Marcela Benitez, 69 anyos, sang Barangay Kabadbad, Tubungan, Iloilo. Ang gingamit ka proof of purchase pure gold, daog sang 4,000 pesos. Kaga, ang pinakamaswerte sa tanan, aton nga first prize winner, Dolores Belanio. Dolores Belanio, 55 anyos, sang Arevalo, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase nga efficacent oil, daog sang 5,000 pesos.
Kabombo sa aton weekly draw winners nga ginpanglawag palihog magkadto sa estasyon sang Bombo Radio diri sa 7th floor Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, alas 8 sang aga buwas nga adlaw Agosto 3. Sa liwat 8 a.m. ari na kamo diri sa estasyon sang Bombo Radio palihog magdala sa inyo duha ka valid identification cards para ma-claim ang inyong premyo nga nagahulat sa inyo. Kabombo, ikaapat nga semana pa lamang ining set of winners nga aton nga ginpanglawag sa Palengke Draw kag weekly draw sa Suwerte sa Palengke 2026 promo. Kabilugan nga 9 million pesos. Ang total prizes nationwide ang ipanagtag sa bilog nga duration sang pinakadako nga promo sang Bombo Radio Philippines. Magpasakop na bangod kay Basi. Ika naman ang may tsansa nga magdaog.